Arrête, arrête, tamé, tamé, arrête, arrête, tamé, tamé, arrête, arrête, tamé, 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 ah, yowen. Nka re tle Bethlehem mo go shota bo DJ Soft le bo bass beat mo la ba kene ka di beat. Mo la ba gona go beatbox nke be ke ba be ka mo ka yeshi ka mo ke na ke matatazela yene. Ba le mele 2000 no ga matatazela re tle re segele mo Spulena Talk Show. Re tlo go fa episode number 3 ya season 1 ya Spulena Talk Show. Re go barna le sogana la go tswa ka host Thabaneng. Before ke khaya gore ke male sogana la go tswa Thabaneng a ke re bikiela ka season yona number 1 episode number 1 ne rena le psisang, and then le bikiela ka episode number 2 ne rena le DJ Soft. Re bla bla na ba gona mo Spulena Talk Show ba sa le gona ba bangwana ba sa tleleng ka sa ba khaya mabitso ka gore a kenya go senyela monate ke nya ka tšhatši lo ba reng vumbo lo le fo banna bo ya ba makatsona ka re busy re mereko mo wa kopla le mo re sa re ko mariti mo batho ba le busy ba bereka ne re fela re ba kwela re se bone timfene tigupa pata se bone timfene tigupa pata mo ka re tswa mariti wa dithiba tsa mshaba none nna go lele mo la ga Jim Brown nna matatazela ka be ka sepela ka tlhatlhata ka sesegela mo shatale mo ka go lela gona le shatale le gone se re mo Dwarsloop re le tshwere ka Spulena Talk Show re mina business bula matlo tshwadi tsebe fangola dinko ke rena ba bana re go tlisela meshimane ba reng ke Juicy Pain wa go tswa gona mo la Thabaneng Gucci Pain ke nyaka ke senye ke re Juicy Pain a ke re le no beauty pizza mo la gore ke ene Mr Juice that's why we am biases I say ka re Gucci Pain ke re Juicy Pain le bitso la class straight a ke le je gore ke mang ke la ke mo tshegise ke la ke mo tshikiliteng ke la ke mo tshuyele a re di tšhibi mabitsa mapulana especially a itswa ka motho ke ka mozukuno go a tšhiba gore anything is possible. That's why re na le batho ba re ke bo potosa o gore ke itse tsone mara gona taba re ke wa bona tšatši le ngwana gona mo ba tle tšhuba mfo ba gesho moshimane wa o re ke ene Gucci Pain re a mona mo la ga bo Instagram re a mona mo la Facebook re a mona ga di WhatsApp o makatswa di makamo makadilo tsa go makatsa o makadilo tsa ba reng ke di graphic design batho mo bana le dikosha ba nyaka di art cover ba bitsa yene a ba makela di art cover tsa go ba fala if ba na di album gore ba nyaka go maka album cover ba bitsa yene ba makela di nepe tsa go ba fala le sogana lo ke re le maka mmereko go ba fala le senyela gona go maka mmereko wa gore o attract batho ba di artists tsa di national artists mo South Africa borwa tsa go tshwana le bo Gigi Lamane re fela re mmona maka tsa go tlala tsa di graphic le rune o re makele ba gona mo Crazy Entertainment a re makela ko shakela ya JOP ba re ke Spulena eteng o imakie mshimane wa art cover ya yona le gone re ko ba re blabisana na ye gona mo studio sa rone sa Spulena Talk Show a re botsa gore yena ga botsi go makege bja ga senya kheta tsona tsotso a di khetiego ka re thaka tsa di busy di a tshangara di makasela le se yena mara o khetiego gore a maketswa di maka a tshwanela ba ngwana masogare ya re ba bona gore ba focus mo bophelo bja bona re ba re le nae mo la ga petapetisano ya rone ya Spulena Talk Show la tšiba gore mo re tloga mo ga petapetisano re ga malume mchana ke mka mo se ya show ya gona ka kua se le tlolela letšatši le gone re ko ba re sa le ba le melaetša ya go tswa ka kua group ela ya WhatsApp ya Facebook ya Spulena Talk Show ya di petapeta re ko ba re le ganela di clip tsa batho ba ba romelego mo Spulena Talk Show ba re pere e raga marageng di gona di atie re tlo re bona gona le Gucci Pain o be o gona go maka le di cartoon re mmane make di cartoon ka lesogana le ba re ke JOP tsa go tshegisa ka maka re tlo ganela tsona pele re kena ga petapetisano nae ga gona bjalo re se bona malume mchana e mare ne re sa go ba tsoro go ba tsona kitso re tlisenyana sa re thefu Oh, mna manje lo tsama 2000 ke di ready made ga ntone wa se ready na oh this is bad man
America vai. Olha aí, Fabiano. She's a blind. I'm graphic to the phone. You can choose. Guy best being. Ebe izanto kai. Vai mun. Sure, vai, mokolo yi. Quanto mo pina lo, non funa po tshwara fitsa etenge ka mafela. Man. Do. Oh, Who guy down on Friday? Karuzelo ya 11-3. Can see where I'm mal. Nalikoshela ya sikulena eteng. That's what pizza way na kire no kana gonne. I say release, no release. So taka ato e. Undumela mna akwe ko waya sa ira Like kosha. ay ga Gucci. Scusa. Gucci? Yeah. Sa ka skani. Osibis. Smagene cherry la barka man. Digimalele. Ay digimalele. Ay manyo. Ay digimalele bara digilamene. So akinya sa tseretsa ma. Ubona la ngwana matatazela. Utseretsa we. Naka o. Wona tseretsa. Ufole buga mongari go ta 69 malome matatazela. Ufole buga we. Kare mongari go ta na badu we dule tua. Oh, ma fetsa monu se di la me ka mrebenis. Atlapa. Nagemla tanto. Habla. Quiero mucho porque Gigi. Gigi Malele. Gigi Malele. Sono Gigi Malele, ma Gigi Malele. Ma si blind di Gucci. Ma come di Gucci ci vuole si? Balobe le mchana wa bachiva nna sa go blabla tsa go tlala ka re mo ke blabla le nna ke a pepereza I don't want to blow my own horn kwa lona lentso le mela ga gešile a ntšhabella se ke tala le sekgowa a ke nya go butwelela lenaka la ka phalafala yaka ke nya ka ba butwelelele nna ke nna motei wa kwa mai nna moditi ba gešo ke rene ba re buye mo sekolong talk show le bonne mola malome le mchana mara ga bona bjalo e mara le latlhele mola ga di Gucci tunes le bone ne mshimane ba re ke Gucci pain gore o maka yeng Mr Juice ka di cartoons tsa mo re fetsa mona rona pa re ya papatšong mo re ya papatšong re go lata ka eta peti sa no Tefu welcome to the show. Nala vitu kuna GOP. Aga jiwa linchara matatazi. Tarlite ndi ito suut di sasa ka fulet. Tama manda. Amra. Wai urata mitri. Chondilo. Tamali. Rubina Beasley.
says 5 figures bank balance. This bitch 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 says 5 figures bank balance. So I'm a guy. So this is not a joke. Remina business. Remina business. Ka re le botsie gore re na le moyeng wa rone e le go le sogana lo la go tswa ka Ozigunogo rone re mtšiba ka la Gucci Pain mola ka Facebook o na le group ya ge le yona o e bitsa Gucci Pain Graphics ke la ke e bitsa tsona ke tšebe mara ene o itšewa go ka gone go phalana ka gore ke le botsie ke ra ke motšebe gore ene o tepitsa re ke ene mang ema ene mong ene a te tlhaye gore ke ene mang e fotang bla bla o kwagale phela batho ba la ba go kuku dumela ga botse ga botse bona ba go gore tamisa bona ya tamaning ka gae wa bona bjalo le bona se ba fila welcome re botse gore wena mabitso a go kwene mang ga botse nna mabitso a ka ke nna Leon Maunye ke lona segwana le la gona le la tswa kwa Ozigunogo Thabaneng ke ya Mr Juice ba ngwana ba ntse ba ka Gucci Pain ka re ke epelela gale ke bitsa Gucci Pain mara ka ke lisetsie se ka magana graphics ke nna Mr Juice. Oh, Mr Juice re ka mtšhela ge ba sengra mono ne oh that's good re le bo ga Leon Maunye bjale ba ga Maunye ba na sereto nna tsona tsa tradition di ganne a tlatele Yeah. wa se splai sekgwa so ya splai o se ntsa ka dinkora gona no re le bo ga nna go ba bona ka mo studio sa role le gone re ba nago ke gana re fela re go bona ko Facebook le nna o mmakelenyana graphic mola ke na le mogatša ka re aperetsa back to week e tlo e ba fele ke rata ka matla everyday ke na le go ilebelela ke re ya ke re go wow ya o dima ka bja mešimane le letsoa re botse gore na wene lerato le la go thoma go maka di-graphics ka re ke dilo tsa gore mo busha di a tlwaelega di tlogele kae ga botse ka re ke se se tlhaye batho mo kere ne ke maka music ne ke maka music mola ne ile motho re fela ka tšhelete ke a re okay ka re ke ne ke ntsa kosha a rena ben ke le makela atwe okay se ka tshola pele ke te makela atwe ke mola se ke tsa ka bona music ka re tle le jana so ene ka tšhelete la a ke kre ga ka re go tswa e toiwa go ka crowded ayo bona ka ema glitz mola ke ma graphics ka tona ka re ke gala jana mola sekolo nke ke busy ba le buku ke fela ke tšhabela ena ka kwala graphics okay se ba ka 2018 ke mo thoma ba se ra se ke na matlhalelo okay ne ke tsoga ka tsona ke tsela ka tsona se ke mo ba ga tsona ka thoma le go gola for graphics ka batho ba tla ba thome ka data ba re a shuma ene go le ka lo vele ma o le de vela sanga go shisha go le de la ke university ke rai ke na ka o bereka mo ke vive busy mo graphics ke ma kla business ya ke go se ke le go no batho ba ntse ba ka moka ke le spana de artist di batho ba tla ba mo bona ka ke bereka le digital mail Pido to AB crazy ke ver ke nawo se ke batho ba go ta se ke mo re bona re ya dar mer ko go super mo ke ya mo le ke ya go la dinkobelo matatazela bona o dule batho ba go makela le bo digila main le bo epic crazy the graphics ya matatazela se special no go that's why se ya pereka ke captain nya hey ya o bona taba ya gore batswadi ba rone mo re makadilo a ba re tlhotlheletse a itsona o bona gore batswadi mo le motswadi o bona ngwana ana le interest a something ke kule ke la le papela wa go tswa America ba reng ke Steve Harvey mogasho ya ga ya Family Feud a botsa di audience tsa re mola a re yena o thomme go maka mitlai a le sekolong teacher na re mabla bola le kopedi ke mka yene
mune sa muna hoa bana ba sekolo ba tshege kwa teacher kwa makala go makega bjang a dula yega principal ba mlakatsa ba sa kwishishe gore nna ke eng gane ke gore eno te ratela metlhae mešhimaneng le kgono se ke papa o na le tšhelete tsage tsa lefaselo ka moka is a millionaire o tloge America se o tlise le family feud mo South Africa re di jabelela dilo tsa mogote one wane le bo KFC re ba bona ke ba mo sponsora so re go dropa lebitso la KFC mara di a jabisa mo re bona ba sponsora dilo tsa go gae so se re jabisang ko gore azang a niele moya ga talente le ya gore tshegisa go tlogela sekolong a tloge maka stand up comedy le gono o na le show tsa re mo TV re mo ka vele tlele mitlae ka re batswadi ba re abazang ba mo gatelle fase ka tsona nya ka go dimaka ke le so ga gore mman wa ge na sa kushishi taba gore yeno maka di graphics a nyaka a theogele a golele ke le goa yeno re nyako ba le goala gene mo modimo ka raka tshofatsa ditoro tsa re ka mogwa di bona ka gona indeed ya ba le goala gene mo se re botse gore bo Jijila Main bo o bereke na bo byang o gone byang go senye wa fitlhela ka ke batho ba gole go jone kwa monna le yona ka re ke na le page ya ka mola Instagram a go tshupeng graphics like ke gale vele ke magala dati sautala vele se ke tsere ke tsoga nje di fatsa ba di mpoza ka ndira maka a to ke nje ka Jijila Main ke tsa picture ya mola ka di maka ke I posta mola Instagram ke mo tag le ayatse ya le awara awa ke bona sang ke na ka inbox a rona ka magato ke foko share re tsho ya tsona prayer mo thabla wa go bona bjale ke bona matlo gore taba yo go tshwara ga botse e tsara ga botse ba ka ya go tlhotlheletse go maka o nyaka go make mo pele ba ta mfo ya re ba leboga ba tla tsala bo Jijila Main gore mo ba bona ba shimanyana banyana ba ba interest ga bona ite tja gore a re why mothiwa a tsa picture ka makanya botsara yena o bona mmere kwa mothila o ba fele ke mka le yena tsa mmere kwa mothila a makaing a motsa ro khekinya go bereka nao mmake le ngwana mmereko ke na le kosha gona bona le ne go itšwa richi mara yene se wa itšwa Jijila Main o na le kosha yo e tlang ya le bitso la moshaga gona ra di lebogelo tsa mogotono man modimo o maka dilo tsa go bafala ke la go kenne ga nono sa ka tlhalosela ka o tlala ka re le fela sa antext mola a re ona ka re ke mo tshunela yona to ekela se before ke mo fetola ke mo se ba la le ba family ka re motela ke artist la le tumme le ka le magla atwe gore ke ba shupetsa gore next year na university I do tsa ke na go de re se ke mo bona o le dile na thoma go jabla re ke ngwana ka tla ntwe khete ke ntwe rata wa ke o ya mmereke o nwa le fele ke gola nyana go tsora mola nyana gore gone go reka tiro ka tshete ke kraya iwe o se ke mo Jijila Main ke mo makela e fela ga mo se ke mo artist out ala se thoma go mo inshallah marao a Instagram page ya ka re bona ka mo ka le bo flame le bona ba gona go commentela o bo se ke mo vele ke bona tsile ke tswero ke ona le ya go phela ka yona nna gona le se ba re black child you can do it ka segoa ba re ngwana motho ya montsho lo ene lo tsoka le maka bophelo a bona recipe ne o sa makedilo ga ka gore mang o makedilo bjang ye mwana le mwana motho mo lefaseng o na le tsela ya go ya seplan ka yona go na le ka mokgoma ka dilo ka gona go na le ba ileng gore ba ba qasha ke di-company gore ba make di-graphics ba tsene ba makele di-artist tsa go tuma ke lo le sogana o flo berekisa o ya tlhaya mosimšimane rekiriki tša tšele ngwana mo a re use the internet berekisa internet e tlo go berekeleng ka gore internet a e tshwane le tv program ya South Africa e offera batho ba South Africa fela mara internet e le fast look am ka ga lona o gona go fitlhella batho ba le fast ka moka ke yo ba fitlhelle bo Jijila Main a so ga tlhanna ka matlo mara o bereka nae le gone o gona go makasela le sela ka tšhelete e makale bo Jijila Main batswadi le bona ne ba itse re go komisa university go ra tšhelete ba nayo ke le sogana kilo di graphics tsa o di maka bjang o na le computer o maka bjang ba botse yona tabio ya tsarisanya ka gore back in 2017 sa thoma be go le tsano ke si wa phone ya go sa re se phone ya ra isi ya ra isi ke maka
batho ba di rata mara gore le gore le ne ke di lebelela lo tse ke di makeo ke be ke a tshega o ba ke nna tseo batho ne ba kgona go thaba ba thalo tsa ra dirisile a dirisile o sa go gopotsa tabele maloba ya episode ya gore ba re lengana le fodisa coronavirus mara ka boma tibidi ba gamphogo ba gola ditšhia ka lona ko tsengwa dilo batho ba di bona di sa re selo mara e ka mota go di makatao se go ba 2018 se ke mo go thoma go ba le phone ya Android ya le gona ke a kgona go tšhabola ke kena ka Google Play ke na ka tsa app tse ke di bona yang ka dikotsi ka makamaka se 2018 ke mo ka tablet tablet ke a leboga ka le go le e maka go tla ka matla ene ba tla ba tshepe ba na ka re ba sa laptop le nna pela ke ro ba ke dirisa yo le di cartoon tsela mo ka yona tsa JOP o maka ka tablet e bana le so gana lo le fiwa kore ja gone kore like na re dul fase vele nna no ka art ne ke dulu mo la khula kana tsa art nna se ne se ntla ka mna no ke bona ke ka mare le bona se ba ntshilo go ga se kana ka mare ke khile le ra go busy ka go gona le jelo gona bja rena tshwarela go so na kana ba ka mare mo maka interview ka vele kana go tse vele ba ka mare ke le busy khotla khotla la ba shimana ba yinga ba seleka kumga bankwera na ba simanya seo asiti gay asijo ani ke makathaeta ke tena kama oye ay ba re la puisa tso ke go tsona ya bona story sa go se jabisa ka matla ya ka re fele ke intenti no thotla lo gona ba thotla se ba thoma go bona di graphic designer ka re ba bona tse ke di maka ya se ba go tsena tlhogo se ba ntsela tlhogo ya ke kwile Caspanyo Vestare o ya maka brand ya emoji nyana mara sa tshibula ka ine mai ai bona asarata skipa so le batho ba sarata mara asanya go ba rexela because national vitso mara o itse ra ba le vitso a fotshela le vitso la ga mola o ra business ra itse ba ka dikipo a go maka music fela o maka no tsa go tlala o le diaparo wa rekisa so gana lo le eno maka di graphics tsa gona bjalo ka lebaka la lockdown re bona so maka di cartoon di tlogela kae mona lockdown yung kare ya twinshi imaka batho ba innovative we are telling President Cyril Ramaphosa are young people must start to be innovative because this situation ya lockdown a re gore le fase le fedie a re gore di hope tsa rona di latla mara ra gore dule fase and reflect re gone go boya rena le matla re be re gona go maka le tsa feta tsone re di maka pele ga lockdown so when all of a sudden out of the blue so maka di cartoon di tlogela kae what inspired you like ka re ke bla bula ka nna no ka bele ka art ke folo tsoma no gona ke duli re bele TV go fatla mna bana mano batho ba re ka tuntsi ba di maka jana a re gone re ka bo shite go maka ntwa ka art ka ba le gona ke go tlhate beta ka mona ke setsa mo la Google ke re de ka tun ba maka jana tsona tsa videos ya gona go fetola tsone ya ntse ba app mo la tsa ke tsi ke kena ke geta ke bona ka re yo mpereke ya ke tshela mmola le gona ke kena mo tena gona ke bona ntwe ema ke maka so na ka ba shpetsi mola ye mo le mana ma ka mpa kushanga gona ya se na ke tsela ya ka le nna ke ema ba itse ke maka so kana ka go gopola JOP le dul ka mare so to the name of vitso ya di cartoon tsa le ke ne ba vitso pe ya ka rena be ke di feel na mola ka ra JOP ka ro pereke lo so la lo ba se mna ga mo ka ra go sona e ma khos phara ta o se so la se la so se ke kana ka school la ka ra ga tso the JOP le busy di pula na fa o e bona ke thoma mola ke fa JOP le vitso ke ntsha ka tswan dilo ne ke posta mola ka mtega ka bona ke kra call ka bana ya JOP yo go JOP bona ke le ka mogolo kwana o bona o fe mo ko okay di ka tuntse tsa ka da gona re batho go no tsaya o e bona se ke mo saba go no ba jablisa se ke mo ko okay JOP ya ka molahle ke
ka tuntse mna be gona fela for jwang dilo nga dotse ka ofela ga tsolo ke ama ka part 1 stupid lena mola ke ta ka spulana le yona ke post aba hola ba commenti ba ra ka tuntsaka ko se ba ka bona le go ba ya ka re fela le tsona ka le fast mara ka ra next nna sena ke ka tuntse ba tlo le le na ba tlo tsere if bona ba kgona go makatsa ka wena ba makatsa ka wena go phalatsa gago then ba molago modimo fa mfetola ka chat ne ke bula account ya ka YouTube ke ba send rate no for ya reviews ena tse go le mana ka 25 review al chat asho e bula karo ke mme se batho ba go tshega ba comment ba ra nna ke na mthoro bele karta metlai karo ke mme se batho ba tshela morao se mo ke tla ka chupet le na part 2 GOP le da ke na mola sa senya ba ka break boa nka mo go vele ka tentsa ka vele kana go bona le nna vele ke makasaka ka ichu la le bona ka mata mere ko go ba fala ka mata ene o nna o ke bona o tlhotlheletsa bana ba banyana ka mata tsa gore le bona ba tsile gore le mona o dule ntlo o sa tsoga ka bshego o tlhapa o theogela o ka kgona go maka tšhelete ba go tlala ba ditšibitso tsone re fela re tlotla rone wa re se re go die re ba bona re go na le batho gore mo re tsoga re theogela bona ba e fela ba theogela mora motho o driver dikoloi o na le ntlo go ba fala o na le mosadi bona ba ba kena dikolo tsa go ba fala o diputsa re maka tšhelete bja di a kgonega as long o na le internet batswadi nna ke re ga lone bana ba lone mo le bona ba tshwere difontsho a e ka mka ga bona ba ile gore ba maka dilo tsa go tswa pateng a e ka mka gore ba lebelele diphomo ba ba bona maka mmereko wa go ba fala go tshwana le sogana lo o maka di-graphics o maka di-cartoon ka tablet bjalo ka gore lone batswadi di na le tšhelete ya gore isa di-university mo ngwana a re gago nna ke nyako ya university nna ya ka dream e re ke tshwanele ke make di-graphics tsa tšhelete o nonye komisa university ka yona mo rekele computer mo rekele tablet mo rekele dilo a di nyakago every month mo sponsor mo fe allowance ya gore a reke data a kgone go maka letsoa tšatšeng ngwana bana bo batlo re makatsa ke ene yoane maui re mtšiwa ka la Gucci Pay re mtšiwa ka la Mr Juice yalo ditaro sa re se njabisa sa ntlotlheletsa ke ditori tso re nyaka mo ga Sepule na talk show re le botse re mina business ke e ngwana business re ke ne re mina le kgonelo re tsere ga go wene go rola matlo o tlhae ditsebe ke mka o fango le dinko tsa re ke ne re femba gore moraga lockdown yoa wone go ba le kae Gucci Pay go ba le kae nna ke tloba ke le kae di tšiwa ke modimo ye mwa le mwana re tswalla ga le mmotsa gore go go ba go makega eng e mona le yone re na le question re ratang go botsisa ka moka ba eng ba rone moa ga Sepule na talk show gore ke eng dilo ka leraro 3 ya dilo tsa gore a re di tšhipi ka wena tsa go nyaka gore sherela tsona le kgolo well sa mathomo batho ba tšhibe gore nna ke rata modimo nna ke motho wa kereke vele ke a kerekeng praise the Lord kore like ka boxa ba bie mathomo ke re ke nna artist ke belela next day alo e session e ka re already o tswa ke nna motho ka kereke ra motho ka kereke ba ma tsa lfas a ke ba re ka music ba motho ba ta lfas e ke ntho ya bela tota la ba tšhibo nna modimo ke a morata and sabi two ke sa gore nna ke na le rato le go le ka mara mara ke sa go shupetse that's why vele mo pateng no mpona ka forse na le mona a ke tsere vele nna mara thoma o ntšibe na apela o tlo le bona re monna na le rata re bona ga di-cartoon tsa gore monne o tlile ka yuma ka re nyako re tshegisa ene wa re tshegisa and sa boraro sona a ke tšire ke sepirsaka ore sa boraro ke sepirisaka sa gore anya a re se tšhibi ka ene ya ka go nyaka re senyake sepiriso re ko se epolla re ko se kereke sa gore se re ke ngwana ka re botseng se re ke re kgonaso no re leboga ka maatla monna go tla o tletše go fatša show yo ya rone ya Sepule na talk show ke tshepa gore taba tsa
di tlo tsosolosa la di inspire bana ba go tlala ba go lekana le wena. If you don't mind, ra tlo na le mo ka nkae? 19. Ooh, he's a teenager. On a 19 this year, 2020, and we will come in 2017. That's why the president during this lockdown, young people, young ke yona yo ileng gore e gona go nagana dilo tsa gore ka motshwana di kama ka lefase la nne le beka o rata go leboga mon magae a sa laela le ene Leon Maunye e le go Gucci Payne a be a re botse gore re ka mokra bjang gore re bone di-cartoon tsage re ka mokra bjang gore le rona re makele di-graphic mme ba ka mmaka ke dilo gona monna matatazela e ba re mokorore. Yeah, well, Facebook ke na le page ke Gucci Payne Graphics. Then group ya gona ke official graphics of Gucci Payne. Then Instagram ke Gucci Payne Graphics le gona. Twitter ke GP Graphics. Then ga YouTube if o ne go bona tsone puppets tsa gona tsa short-term. O go search amla or ke Juice Tunes. Ke motor kra ya mo. Yeah. Le go ila ke le ba ka matana ka lone ya gore le dule le re lebelele le go ditaba tsa rone mo Sepulana Talk Show kana ka gona bjalo e re rone re tswe re nwa tia re le laele re tswe re le isa gona ga nyanda re go malome le 2000 gore yene o re ke inga kwa gore di message sa ka go groupung ya Sepulana Talk Show re di peta di re ke re leboga re sa re thefo. So I'm a so this is not a joke. Remina business. Kanti was the it thing, it's Sepulana, baby. Kasi was the it thing, it's Sepulana, ngwe. Kanti was the it thing, it's Sepulana, lona. Kanti was the it thing, it's Sepulana, bolina. Sarbone go shira marino nele teng ara tlhwasa ya meking re tlhasele mpeng ba ga mele ba shitlhele ke sephiri sa gona a re ganye confidence a ke re lone la bol ke di shumbana thutelana lebelela kitso ya kokomoga di a roroga fo sekela go ho thutela le ketela go fo ba botsa pele gore hey sa se bone se di go ga pele mo re re koma ipele we mean business mo re re fetolela that shit big Remina business. Ne ke sa te kuisa ke bona taba tsa gona kua ba re ke Thabakgolo Mountain Retreat moraile rone le na le gona mo ka re wow, that's some great stuff, you know, nature is very beautiful. Mara ba ka ke nna matatazela le segwa story o go le ga go se re di thaba ile ba fele ba re ke Thabakgolo Mountain Retreat e gona mo la Msekola mo la Mphenya Tjatjo ke ne ka tsela Mphenya Tjatjo ya le Mashatla ka gona hala ona le batho ba ile re nna ke a ba tsiba ba gore ba ka go makarolo ene o segele gona kua ke a tsiba gore ka bola le mang gore le ene go ye mo nya go ye mo bona re ngwana go ona le mokete wa birthday wa gola wa belego ke tla go belego wa ba botsa ba sala kua wena o makatso o makantsona ba fatsanya ke mo ka o makatso di makana gona ko godimo ga Thaba go na le bothabagakwi mo le gona o bona bo Shakane bo Masakeng go sena doorstop go se ya le gona go bokunya mahembe go re bona ka moka ndao ya rone mo Bushbuckridge ka go kopana go re yona ya gona mo re leng gona bo Dwarslopo mo ba gesho ke tsena ditaba tsa bona bo JOP mo le ba go botsa ba re Sepulana e teng ba re ka sa kwishishi ze Sepulana e teng ne ke le merakeng ba re ke manya itseng Mapulana what and whatever taking there's something ka bona ke Sepulana e teng
Hey, ko sha gona tefa ka matla ga gona bja lo sa tswa gona mola papatšong ya rune mafelelo se re go lata ka go ga nyanda le malome le 2000 ba gesho re tlo ya re ba bona gona ka go gore bona ba fafatlha ba re keng ka re ene o kgone o re a ka sa re balele melaetša go tswa ka go group ya rune ya Sepulana Talk Show re di peta gona ko Facebook mara ba tlo re makela quizela ya rune ya pere ragaraga marageng re tlo ba kweng ba ile gore ba kgone gore romela di-video tsa bona tsa pere ya go ragaraga marageng ra di šupetsa gona mola showng ya rone episode number 3 ya Sepulana Talk Show gona bjalo nna emaketeketlo ke tsere thefo šala malome 2000 sa te gobela matrix ya ka ke nne ka komitši ya ka ya bokokwane hai suka every day we sanitize every day we wear mask when you wash our hands and we do it like this then the president said social distance SA we on lockdown COVID-19 every day we sanitize every day we wear mask and wash our hands and drum them dry every day we Bona deli dog mo. Nka mo ko kwanya ntho. Oh, okay. Go sa ditšhelete tsone ke di makala bjala ka se re boye gona bjalo re letlisela nyanda ye re sa le gona mo Sepulana Talk Show malome matatazela gore makele tsona re makela tsona se ke nako ya ka le 2000 malome 2000 ke letlisela mola nyanda ye ya dinyaga nyanda ye a re bale dilo tsa go tswa ga group ya Sepulana Talk Show re mina business re tsere ga gore re bula matlo o tlhae ditsebe o fetso fangole le dinko re tle le kganela di-clip tsela tsa bana ba gore ne ba re pere e ragaraga marage okay ba feng yona nyanda matswele pele ke lebelletso ke di lebelelago go šala ba le šupetsa se ba le šupetsa tša lena tša dipere tša go raga marageng re le bontšhe gore re ja didanone malema a rena a thelela kere o tšhele tša botse re pere raga marageng 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 pere e raga marageng le nkwile kere ya diša tšhelete e uwe mo raga marageng pere 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 raga marageng ke a le basela ke re Sepulana Talk Show ke tsotsone nyanda marageng pere raga 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 marageng pere a re ke bona gore le nna pere e nka kgona go e ragišana pere raga marageng 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 heyo ke a le sebela nje le bonne loto mola ga episode 2 ya Sepulana Talk Show le bonne loto la DJ Soft
how walo le deserve quiz phela nna ke nagana re ka maka quiz ya go tshwana le gore loto le tupe nje loto le tupe ya re a di tšentšanya so re a di bangela re loto le tupe 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 eish o nkulesa ke baisi tare go rona ka baisa sha maka 555 Sepulana Talk Show re be ya business tare ganeneng ba gesho e re la yele lune ba rati ba sona Sepulana Talk Show re ibinne business ya lekgono re ibonne business ya lekgono ra le mshimanyane ba renke Gucci Payne ile go yene Leon Maunye wa go tsaka go sthabaneng mme re kwa re o bonne di Gucci tunes re di bonne di graphics tsa re di bonne le yona ene la ya gore o makele Jijila Main re ibonne re di kule taba tsa re story sa re gore yene o tlhotlheletse ke gore a feletse a gete go maka tsona tsa go graphic designer ene le batswadi le kgono lo ke sa belela ke sa tlhaya ke re motswadi mo ngwana go a tegetela re nyoko maka yeng o gopole gore ngwane kwa gago mara gore yene nyoko maka yeng o rata yeng a di tšugago go tšiba yene ka mopelong ya ge ke sephiri sa ge ke ditaba tsa ge gore yene o nyoko maka yeng ke inso se mjabisang ke inso a se ratago mara tsa gore wena motswadi o nyako gore ka gore wene ngwana kwa gago ke mka o mokgetelele gore o nyaka be dokotela ke la o nyaka be yene teachere ke la o nyaka be yona traffic cop a di nyakege batho matšatši a rone bana ba matšatši a re sa nyaka go maka dilo ka gobane rone re latelela tšhelete re nyako maka dilo ka lebaka la gore re a di rata di a re jabodisa le lona le segona le o di thomme tsa dikoša mara ka lebaka la gore batswadi ne ba sa mothege ba mmotsa le sa tsona o lesetsile mara a go tshwana a fo lesetsanapa a latlhela thaola a re nna ke sa maka selo o bile le lerato la graphic design or ke ene seo mmereko wa ge seo tšibega national ra gore o tšibega Afrika Borwa ka moka ga yona o makele le bo Gucci Mane ra leboga ka maatla mara modimo e leng gore o mo etele pele modimo a mo tšhogofatše ka goba a bona ditoro tsage ka goba a tšiba gore o tlhoka eng le ene dilo tsa ge di mosepele ga botse le lone batswadi modimo a bule ne menagano ya lone le dipelo tsa lone gore mo bana ba lone ba kgetha di-career mo nka re no mmele tšhelete ya gore a ye sekolong maka bodokotela ngwana go botsa re nna ke go maka bodokotela nna ke nyaka go maka tsa di-makeup artist ke la tsona tsa di-graphic designer tsa tšhelete la re no mmele yona gore ngwanewa a ye university o mo rekele tswa di tlhokang gore amaketswanya ka go dimaka di a tlhopantšetso tsone batswadi o ka fo kry-a wena gore ngwane a university no be 250,000 gona bjalo ke moka ngwane ore nna ke nyako maka tsa bo-graphic design o fo nyaka net laptop or o fo nyaka computer ya 3.5 3,500 mara one motswadi o gane go mne 3,500 male o no be 250 a di kwagale tla re rateneng bana ba rone bana bo ba rata tso ba nyaka go dimaka re ba rateneng natso kgwedi e tlago le mmona ke eng mola screening sa rone re tlo ba rena re le naye Mr. Tora e le go Jubilation Magagolo mara show ya rone Sepulana Talk Show le kgono e fella gona mo re gata gona mo re ruma gona mo re tswa so re rentswe ra vaya ke re ne ba bala ke malomele 2000 wa ga matatazela Sepulana Talk Show re mina business re bula maka o re nebelele ke re ne ba bala Kasi was the it thing Sepulana ngwe Kanti was the it thing Sepulana lona Kanti was the it thing Sepulana bolina Saribone go shira marino ne le teng a ra tshwasa ya metsing re tshasele mpeng ba gamele ba shitlhele ke sephiri sa gona a re ga